Vicente, may hawak ng bola. Vicente. Fakes, drive, layup, 2 points para kay Vicente. Ang bola. Timbad, binigay kay Vicente. Vicente for 3. Bang! 3 points para kay Vicente. Acebo, 10 seconds. Last 27 seconds. 10 seconds to shoot. Vicente. Vicente, layup. Kinalulong, nakakali. Vicente for 3 is good para kay Vicente. Acebo, 10 seconds to shoot. Vicente umatake. Lumayap. Pasok yan para kay Vicente. 105 to 103. Naagaw ni Vicente. Vicente umatake. 2 points para kay Vicente. Tabla ang ating Arboleda. Florer, no good. Nakuha ni Vicente for 3. Vicente para kay Vicente. Grabe! What a buzzer batter para kay Vicente. Sabay sa libo-libo